बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं और आपकी जिंदगी का मुकद्दर ही बदल जाएगा इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वजीफा बताएंगे जिससे हम एक वक्त में तीन फायदे हासिल कर सकते हैं। मसलन अगर आपके पास अपना घर नहीं, गाड़ी नहीं या आप हज पे जाना चाहते हैं, इस अमल को खुलूस नियत से कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी तीनों मुरादें बर आएंगी। और अगर आप माली मसाइल का शिकार हैं तो भी ये वजीफा कारगर साबित होगा। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक हमारे साथ रहना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई ऐसा अमल बता दिया जाए जिसके बायस जिंदगी में किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े और इज्जत से गुजर बसर हो जाए, मोहताजी ना हो, कभी किराए के मकान में रहते हैं, किराए की अदायगियों और अखराजात के इंतजामात में आसानी हो जाए, आप 5 वक्त नमाज का एहतमाम करें और फर्ज नमाजों के बाद अल्लाह ताला से दुआ करें और साथ साथ मुंदरजा झेल सूरत और दुआएं यकीन कामिल के साथ पढ़ें। इस्तग़फ़ार की कसरत और हस्ब इस्तिताअत सदके का मामूल रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हर तरह की मोहताजगी से हिफाजत फरमाएंगे। नेज ये वहम ना करें कि तंगदस्ती में सदका कैसे करूं, बल्कि हर शख्स अपनी हैसियत के मुताबिक सदका कर सकता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रात में सूरह वाक़िया पढ़ता है वो कभी भी फाक़े की हालत को नहीं पहुंचता। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी साहबजादियों को हुक्म दिया करते थे कि वह रात में ये सूरत पढ़ा करें और ये दुआ मांगा करें, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़म्बी व वसाली फी दारी व बारिक ली फी रिज़्क़ी, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है, ऐ अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे और मेरे घर को वसी फरमा और मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को उनकी तंगदस्ती की हालत में ये दुआ सिखाई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वुजू की दुआओं में अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, कहता है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वुजू का पानी लाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू किया। मैंने सुना आप यही दुआ मांग रहे थे कि अल्लाह मेरे गुनाह माफ फरमा दे, मेरा घर मेरे लिए वसी कर दे और मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। मैंने अर्ज किया, है अल्लाह के नबी, मैंने आपको इस तरह से मांगते सुना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या इन अल्फाज में कोई चीज छोड़ दी है? इस दुआ के हवाले से एक दूसरी रिवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मैंने आज रात आपकी दुआ सुनी। मैंने आपकी जो दुआ सुनी वो ये थी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़म्बी व वसाली फी दारी फी बारिक ली फ़ीमा रिज़्क़ी, ऐ अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे और मेरे घर में कुशादगी दे और मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। आपने फरमाया, क्या इन दुआए कलिमात ने कुछ छोड़ा? यानी इनमें दीन दुनिया की सभी भलाइयां आ गईं। एक और जगह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक रोज मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाहर निकला, इस तरह कि मेरा हाथ आपके हाथ में था। आपका गुजर एक शख्स पर हुआ जो बहुत शिकस्त हाल और परेशान था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हारा हाल ये कैसे हो गया? उस शख्स ने अर्ज किया कि बीमारी और तंगदस्ती ने यह हाल कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें चंद कलिमात बताता हूँ, वो पढ़ोगे तो तुम्हारी बीमारी और तंगदस्ती जाती रहेगी। और वो यही कलिमात थे। हज़रत मौलाना शाह अब्दुल गनी फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हज़रत हाजी इमदादुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह से मनक़ूल है कि जो शख्स सुबह को 70 मरतबा पाबंदी से ये दुआ पढ़ा करे वो रिज़्क़ की तंगी से महफूज रहेगा। और फरमाया कि बहुत ही मुजर्रिब अमल है। आप इस वजीफे को खुलूस नियत और अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल के साथ करें। इंशाअल्लाह 40 दिन के अंदर आपकी तीनों हाजतें पूरी हो जाएंगी। इस अमल से मुताल्लिक कुछ और लोगों के मुशाहिदात भी आपको बताते चलें। फैसल अली ने हमारे चैनल इस्लामिक टीचर के नंबर पर मैसेज करके हमें बताया कि मैं जाती घर न होने की वजह से बहुत परेशान था। मैंने आपकी वीडियो में यह अमल देखा। मैंने दौरान वजू और हर फर्ज नमाज के बाद 3 मरतबा इस दुआ का एहतमाम किया, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़म्बी व वसाली फी दारी व बारिक ली फी रिज़्क़ी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने जाती घर में रहते हैं। गुज़िश्ता दिनों हमें एक बहन का मैसेज आया। वो कहने लगी कि हम जाती घर के उसूल के लिए बहुत कोशिशें कर रहे थे, लेकिन कहीं से हमारा सबब नहीं बन पा रहा था। किराए के मकानों में हमारा गुजारा नहीं होता था। अब इतने पैसे नहीं थे कि हम किराए उतारते रहें, बिल उतारते रहें। आए दिन रोज की प्रॉब्लम होती थी, तो हर वक्त बस यही दुआ थी, अल्लाह हमें अपना छत दे दे। हम बेशक भूखे भी रह लेंगे, लेकिन बस चाहते थे कि अपनी छत हो। हमने कई तरह के वज़ाइफ किए, अमाल किए, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कई सालों से हमारा घर नहीं बन रहा। फिर आपके बताए गए अमल की बरकत से 40 दिन के अंदर अल्लाह पाक ने गायबाना असबाब पैदा किए और हमें हमारा जाती घर मिल गया। हमारे एक और भाई ने यह अमल किया तो 40वें दिन वो हज पर जाने की तैयारी में थे। प्यारे दोस्तों, ख्वाहिश, तलब और तड़प पर तो सवाब मिल ही रहा है, नेज़ जो दुआएं कर रहे हैं वो भी जाया नहीं होंगी। इंशाअल्लाह हर काम का एक वक्त मुकर्रर है और अल्लाह ताला की मर्जी से ही वजूद में आता है।
بندے کا کام عاجزی اور انکساری کے ساتھ شوق و طلب کا اظہار کرنا ہے. اللہ کی مرضی پر راضی رہے، جو دعا کر رہے ہیں وہی کرے، مایوس نہ ہو. یا تو اصل مطلوب مل جاتا ہے یا اس سے بہتر کوئی چیز مل جاتی ہے، یا دعا کے بدلے مصیبت پریشانی دور ہو جاتی ہے، یا آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے. بس دعا کسی حال میں رائے گا نہیں ہوتی. بعض حضرات حرمین شریفین کی حاضری نصیب ہونے کی بہت دعائیں کرتے ہیں، لیکن ان کی مراد قبول نہیں ہو رہی ہوتی. اس عمل کو خلوص نیت سے کریں، انشاءاللہ جلد حاضری نصیب ہوگی. پیارے دوستو، ہمارا یہ آپ کو بتایا گیا عمل خالصتاً اللہ پاک سے دعا ہے. اللہ پاک دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہے. یہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی تو شکوہ کرنے لگتے ہیں، اس لیے بھی کہ انسان جلد باز ہے. سیانے کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں. دعا کرنے کے بھی آداب ہیں اور کچھ شرائط ہیں، مگر ان باتوں کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا یہ کہ حرام رزق کمانے کھانے والے کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا. اب ہم اپنے رزق کو دیکھیں کہ کیسے کما رہے ہیں، اس میں کتنا حلال ہے اور کتنا حرام ہے. اس طرح بے یقینی سے کی جانے والی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. ہماری دعا میں یقین کتنا ہوتا ہے اس پر آگے ذکر کرتا ہوں. اسی طرح اخلاص سے کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے. اخلاص ریا کے الٹ کو کہتے ہیں. صرف اللہ سے مانگنا، اللہ کو واحد خیال کرنا دعا کی قبولیت کے لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ دعا بھی کرتا رہے اور ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا رہے. خاص کر کبیرہ گناہوں سے خود کو بچانا ضروری ہے، مثلا شرک، والدین کی نافرمانی، زنا، حرام کمائی اور جھوٹ وغیرہ. دعا ایسی چیزوں کی کرنی چاہیے جو فطرت کے خلاف نہ ہو، قابل عمل ہو، حرام نہ ہو، مثلا کسی کے لیے موت کی دعا وغیرہ. اللہ کسی غافل اور لاپرواہ کی دعا قبول نہیں فرماتا، اس لیے دعا پوری توجہ سے، دھیان سے، لگن سے مانگنی چاہیے. دعا مانگنے سے پہلے پاکیزہ ہوں، وضو کر لیں، اللہ کی حمد کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں، اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہوں. اللہ سن رہا ہے یہ یقین کریں اور عاجزی کے ساتھ دل لگا کر دعا کریں. انشاءاللہ دعا قبول ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی مخلوق سے دعا کرنا شرک کے مترادف ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وہ دعائیں سنتا ہے، قبول کرتا ہے. اس لیے اپنی ہر مشکل میں اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون سی دعا قبول کرنی ہے اور کون سی نہیں. اسی طرح اللہ دکھ، رنج، تکلیف دے کر انسان کو آزماتا بھی ہے. یہ آزمائشی زندگی ہے. اللہ کسی کو خوشحالی دے کر اور کسی کو مفلسی دے کر آزماتا ہے، اور کسی کو صحت دے کر اور کسی کو بیماری دے کر وغیرہ. اس لیے اللہ سے دعا ضرور کرنی چاہیے. جو دعا نہیں کرتا اللہ بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ خلوص نیت سے دعا مانگنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے. پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے. سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں. کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. ہر ویڈیو کے اختتام پر ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کریم اس کی تقدیر کو بدل دے گا. پہلے میرے تمام ساتھی، مائیں، بہنیں سب مل کر میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں اور کثرت کے ساتھ کمنٹس میں آمین لکھیں. اللہ اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تقدیر بدل دے گا.